السلام عليكم، تحية طيبة للجميع. غنحاولوا من خلال هذه الحصة أننا نشوفوا كيفية قراءة منحنى دالة وكيفاش أننا نحلوا مبيانيا معادلات ومتراجحات. Voilà. Donc passons directement l'activité de départ. Donc on considère la fonction f définie sur R par sa représentation graphique ci-dessous. Donc عطيناكم تمثيل مبياني ديال دالة f qui est défini sur R et on va essayer de répondre aux questions à partir de la représentation graphique. Bien. Donc la première question, c'est calculer f de 0 et f de 1 et f de 4 bien sûr graphiquement. Bien. Donc là, donc ديما f de 0 f de 1 f de 4 غنقراوهم على محور الأراتب. Voilà. Toujours si x appartient à l'axe des abscisses, l'image ديالو f de x appartient à l'axe des ordonnées. مزيان. Donc بالنسبة ل f de 0 غنشوفوا la projection à l'axe des ordonnées اللي هو exactement moins 3. Donc f de 0 c'est moins 3. نشوفوا la réponse. Voilà. Donc f de 0 c'est exactement moins 3. Voilà. Remarquez que x est sur l'axe des abscisses et son image f de x est sur l'axe des ordonnées. Voilà, donc f de 0 c'est moins 3, f de 1 c'est moins 4. نشوفوها في la représentation graphique. Voilà 1. كنمشي مباشرة la courbe ديالي وكندير la projection à l'axe des ordonnées. C'est moins 4 à f de 1. نشوفو f de 4. f de 4, voilà 4. كنمشي directement la représentation graphique, puis la projection à l'axe des ordonnées. Donc c'est exactement 5. Donc f de 4 c'est 5. Voilà. Donc je crois c'est clair. Donc f de 0 c'est moins 3. f de 1 c'est moins 4. Et f de 4 sur 5. نعاود ديما الصور تتقرا على محور الأراتب. كندير الإسقاط على محور الأراتب وكنشوف الصورة ديال العدد المطلوب bien sûr. Bien. بالنسبة à la question 2, c'est déterminer graphiquement les solutions de l'équation f de x égale 0. Je كنقصدو f de x égale 0 graphiquement. بكل بساطة c'est l'intersection de c de f avec l'axe des abscisses. كنشوف تقاطع c de f مع l'axe des abscisses. Voilà. نرجعو لا كور ديالنا ونشوفوا l'intersection de c de f avec l'axe des abscisses مع محور الأفاصيل. لاحظوا بأن c de f اللي هو بالأحمر كتيقطع ليا محور الأفاصيل بجوج نقاط في moins 1 وفي 3. Donc هاد l'équation f de x égale 0 admet deux solutions اللي هما bien sûr moins 1 et 3. ونكنرجعوا les réponses تشوفوهم bien sûr. Voilà. Voilà la réponse. Donc, l'ensemble des solutions de l'équation f de x égale 0 est moins 1 et 3. Voilà, donc نعاود نذكر ملي تيطلبوا مني الحل المبياني للمعادلة f de x كتساوي 0 مباشرة كنمشي نشوف نقط التقاطع c de f مع محور الأفاصيل. Bien. Question 3. Donc, déterminer graphiquement les solutions de l'inéquation f de x أصغر قطعا من 0. Donc, je كنقصدو graphiquement f de x inférieur strictement à 0. بكل بساطة c de f est situé au-dessous de l'axe des abscisses. غنشوف المجالات اللي تيكون فيها c de f تحت محور الأفاصيل. Donc, أصغر قطعا يعني تحت محور الأفاصيل. نرجعوا la représentation graphique ونشوفوا المجال اللي تيكون فيه c de f تحت محور الأفاصيل. فوالا لاحظوا هذا هي لا بارتي اللي هي تحت محور الأفاصيل وبيان سور كتنتمي للمجال من moins 1 حتى ل 3. فوالا أنا بالنسبة لي عطاوني أصغر قطعا يعني أن تحت منه وما تيقيسوش. دونك نقط التماس ما غتكونش ضمن الحلول. دونك هو الانترفال moins 1 3 ouvert. Voilà. Je fais la réponse. Donc,
la réponse aux questions 3. Donc, l'ensemble des solutions de l'inéquation f de x inférieure strictement à 0, c'est l'intervalle ouvert moins 1, 3. كون كان مثلا عندي هنا f de x أصغر من أو يساوي 0، صافي حتى نقط التقاطع غتكون ضمن الحلول، وبالتالي غيكون l'ensemble des solutions هي l'intervalle fermé moins 1, 3. Bien. Passons à la question 4. C'est déterminer graphiquement les solutions de l'inéquation f de x supérieur ou égal à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire f de x supérieur ou égal à 0? Ça veut dire que c de f est situé au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, c de f فوق محور الأفاصيل. نرجعوا لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالنا ونشوفوا المجالات اللي تيكون فيها المنحنى فوق محور الأفاصيل. لاحظوا كاين هاد لابارتي هادي كاملة، وهذه راه جاية من موان لانفيني حتى الموان 1. فوالا. دونك بيان سور انا عطاوني أكبر من أو يساوي، دونك حتى نقاط التقاطع غتكون أبارتيان لي سوليسيون. دونك موان 1 غيكون ضمن الحلول، دونك غيكون الانترفال فيرمي من جهة موان 1. كذلك هاد لابارتي هادي اللي كتنتمي للمجال من 3 حتى لبلوس لانفيني، و 3 بيان سور أبارتيان حيت عندي أو يساوي. دونك نشوفو la réponse à la question 4. Voilà. Donc, l'ensemble des solutions de l'inéquation f de x supérieur ou égal à 0 est S égale l'intervalle moins l'infini moins 1. لاحظتوا بأنه fermé من جهة moins 1 union l'intervalle 3 plus l'infini. fermé من جهة 3 مادام عندي أو يساوي يعني أن حتى نقاط التقاطع غتكون ضمن الحلول. Bien. Question 5. C'est déterminer graphiquement le nombre des solutions de l'équation f de x égale 3. هنا ما طلبوش مني الحلول، ولكن طلبوا مني فقط عدد الحلول. دونك عدد حلول المعادلة f de x كتساوي 3. ملاحظة مهمة جدا أن المعادلة ديما مبيانيا تفيد التقاطع. المعادلة مبيانيا تفيد التقاطع. فوالا. دونك بيان سور عدد حلول المعادلة f de x كتساوي 3 بكل بساطة هو عدد نقط تقاطع ديال c de f مع المستقيم دو المعادلة y كتساوي 3. فوالا. L'intersection de c de f avec la droite d'équation y égale 3. دونك نرجع لا ريبريزونطاسيون ديالي غرافيك ونشوف بيان سور عدد نقط تقاطع المنحنى ديالي اللي هو c de f مع المستقيم دو المعادلة y كتساوي 3، وهذا المستقيم الأفقي اللي بالأخضر. لاحظوا بأنه تيقطع المنحنى في جوج نقاط. Ça veut dire quoi؟ بأن l'équation ديالي admet deux solutions. Donc نرجعوا les solutions. Voilà. La réponse 5. Le nombre des solutions de l'équation f de x égale 3 est 2. Voilà. Donc عدد الحلول هو 2. دونك نكتفي بهذا القدر بالنسبة لهذه الحصة ونواصل في حصة مقبلة إن شاء الله. Donc je vous souhaite bonne chance et bon cours.